السلام عليكم شباب، كيف راكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم نتلاقاو لاول مره على القناه. سوف نقوم بانجاز فرض منزلي في ماده العلوم الفيزيائيه لسنه اولى اعدادي. دونك هذا غيكون اول فيديو بالنسبه لسنه اولى اعدادي. On commence par l'exercice 1. Complète les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. يعني سوف نقوم بإتمام الجمل باستعمال الكلمات المناسبة. هنا un manomètre, la masse volumique, des menus ne change pas. Un manomètre, comme on a déjà dit, le manomètre c'est l'instrument de mesure de la pression. كما درسنا في درس الضغط والضغط الجوي فإننا حددنا الجهاز الذي يقاس به الضغط وقلنا أنه يسمى le manomètre. Donc le manomètre c'est l'instrument de mesure de la pression. La masse volumique أو الكتلة الحجمية. diminuer يعني يتناقص. C'est le contraire de augmenter. Donc ou bien augmente. Ne change pas يعني لا يتغير. Le kilogramme par mètre cube est l'unité internationale de. Donc هنايا هضرنا على كما شفنا هنايا عندي le kilogramme par le mètre cube. هنا déjà on sait que le kilogramme c'est l'unité internationale de la masse et le mètre cube c'est l'unité internationale du volume. Alors ملي كنقول le kilogramme par mètre cube c'est l'unité internationale ديال هاد le rapport M sur V. M sur V حددناها بأنها هي الكتلة الحجمية للأجسام وسميناها غو. دونك هنا كتذكير لعلاقة الكتلة الحجمية سي غو إيغال أ M sur V. والوحدة العالمية للكتلة الحجمية سي لو كيلوغرام بار متر كوب. Alors, le kilogramme par mètre cube est l'unité internationale de la masse volumique. Donc ici, on va mettre de la masse volumique. La masse d'un corps, si on modifie sa forme. La masse d'un corps, يعني كتلة جسم إذا قمنا بتغيير si on modifie, c'est-à-dire la modification, c'est la déformation de la forme. Si on modifie sa forme, إذا غيرنا شكله. Donc إذا غيرنا شكله la masse أو الكتلة ماذا يقع لها؟ هل الكتلة تتغير أثناء تغير شكل الجسم أم لا؟ Donc la masse ne change pas. Donc هدرنا عليها قلنا أن que la masse se conserve pendant la déformation أو أثناء تغير الشكل الكتلة تبقى كما هي أو لا تتغير. Alors هنا on dit que la masse d'un corps ne change pas. Ne change pas. Alors هنا خدينا la masse volumique, خدينا ne change pas. La pression atmosphérique. Donc ça vous معايا la pression atmosphérique. La pression atmosphérique avec l'altitude. La pression atmosphérique avec l'altitude. Donc هضرنا على la pression atmosphérique قلنا أن au niveau de la mer على مستوى سطح البحر la pression atmosphérique égale à presque 1013 hectopascales. Et on a dit que avec l'altitude يعني مع الارتفاع كل ما ارتفعنا عن سطح البحر كل ما la pression diminue أو الضغط الجوي ينخفض مع الارتفاع. Donc هنا on va utiliser diminue. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Souligne
la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. Donc, dans chaque phrase, j'ai donné 2 propositions. Vous allez choisir une réponse parmi les 2. Un manomètre, un baromètre permet de mesurer la pression atmosphérique. Donc هنا غير تذكير لما رأيناه في الدرس. تحدثنا عن الضغط, la pression d'un gaz enfermé. تحدثنا عن ضغط الغازات المحجوزة. وتحدثنا عن ضغط الغاز أو الهواء الجوي اللي سميناه la pression atmosphérique. La pression d'un gaz enfermé, on la mesure par le manomètre. Et la pression atmosphérique, on la mesure par le baromètre. Alors, نرجع la phrase ديالنا. Un manomètre, un baromètre permet de mesurer la pression atmosphérique. Puisqu'on parle de la pression atmosphérique, alors l'instrument de mesure, c'est le baromètre. Alors, on va souligner. Alors, un baromètre. Voilà. Alors, au cours de l'expansion, le volume de l'air augmente, diminue et la pression augmente, diminue. Alors ici, on va parler de la compression et l'expansion. يعني الانضغاط والتوسع. Par exemple, lorsqu'on a parlé de la compression d'un gaz. Par exemple, on prend la seringue. On enferme une quantité d'air. Par exemple, on enferme une quantité, un volume de 40 ml. On enferme, on bouche l'orifice, puis on pousse le piston. Je pousse le piston. Lorsque je pousse le piston, vous observez que le volume diminue. Alors, vous observez que le volume diminue. Ici, on parle de la compression. Là, on على الانضغاط. الحجم كما ترون ينخفض. ندفع المكبس الحجم ينخفض والضغط يرتفع. ضغط الهواء داخل المحقن يرتفع. Donc, lors de la compression, انتبهوا معايا. La compression, كندفع المكبس هنا. La compression, le volume diminue et la pression augmente. يعني كنحسوا أن الجزيئات ديال الهواء داخل المحقنة نحس أنها تتزاحم وضغطها تنضغط وضغطها يرتفع. Alors هذه هي la compression. هنا في la phrase on parle de l'expansion يعني التوسع. Donc هنا on va prendre un volume d'air, par exemple on va prendre 30 ml d'air. Je bouche l'orifice et maintenant je tire le piston. Lorsque je tire le piston, vous observez que le volume d'air, le volume augmente. Voilà, le volume augmente, mais la pression à l'intérieur de la seringue diminue. Alors ici, au cours de l'expansion, le volume de l'air, alors l'expansion, le volume augmente et la pression diminue. La valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer, on a déjà parlé de ça, c'est 1013 hectopascales. Au cours de la compression, de l'air, les particules de l'air se rapprochent ou bien s'éloignent les unes des autres. يعني أثناء الانضغاط هذه الجزيئات تتقارب أن تتباعد. دونك ملي كنديرو لا كومبريسيون يعني أن الجزيئات ديال الهواء اللي داخل المحقنة تتقارب لأن حجمها أصبح أصغر، إذا فهي تتقارب. دونك ils se rapprochent les unes des autres. L'exercice 2.
Pour déterminer la masse d'un liquide, Yasser réalise les deux manipulations suivantes. Donc ici on a un verre, le verre qui est vide, ou bien le récipient vide. Ici on a le récipient et il est rempli par un liquide. Quelle est la masse du récipient vide? Alors, la masse mesurée, c'est 38 grammes. Donc, M1, 38 grammes. Quelle est la masse du récipient et du liquide? Yani les deux, le récipient et le liquide. Donc, là, la masse mesurée, c'est 120 grammes. 120 grammes. Détermine la masse du liquide M. Alors, là, on doit d'abord mettre la relation M égale à M2 moins M1. Puis l'application numérique أو التطبيق العددي اللي هو 120 غرام ناقص 38 غرام. Donc on fait la différence. هنايا on calcule. Donc 120 ناقص 38. On fait le calcul. تعطينا 82 غرام. دونك بالنسبة لكتلة السائل لوحده هي 82 غرام. On enferme un volume d'air dans une seringue en bouchant son orifice par un manomètre. Donc هنايا كنديرو l'expérience اللي درناها من قبل مي اون بوش كنغلقوا الفوهه ديال لا سورينغ بواسطه جهاز المانومتر الذي يقيس لنا الضغط. Quelle est la valeur de la pression dans la figure 1? Donc هنايا الشكل واحد اللي هو هذا. Quelle est la valeur de la pression? Quand vous voyez هنا l'aiguille او الابره تشير الى القيمه 20 وهنا لدينا الوحده هي بار. Donc la pression dans la figure 1 نسميوها مثلا P1 par exemple. Pression 1 égale 20 bar. Donc ما طلبوش منا نحولوها. الا طلبوا منا نحولوها كنعرفوا ان 1 بار واحد بار كيساوي لنا 1000 هكتو باسكال او واحد بار كيساوي 100,000 باسكال. Quelle est la valeur de la pression dans la figure 2? Donc sur la figure 2, comme vous voyez هنايا, l'aiguille donne la valeur 10. Donc هنا نسمي P2 par exemple 10 بار. Donc هنايا كنشوف دائما الوحدة مكتوبة على المانومتر. إذا كانت الوحدة هي الهكتو باسكال كنوضع هكتو باسكال، كانت لو بار كنوضع لو بار. Comment le volume d'air a-t-il varié dans la seringue? Donc شوفوا معايا قالك comment le volume d'air varie a-t-il varié. Donc le volume شوفوا معايا هنايا الحجم قداش كان وهنا الحجم قداش ولا. alors هنا le volume il a augmenté. Donc le volume d'air augmente. L'air de la seringue a-t-il subi une compression ou une expansion? هنا السؤال هو هل الهواء داخل المحقنة هل تعرض للانضغاط أم للتوسع l'expansion. Donc la compression هي الانضغاط, l'expansion هي التوسع. alors هل الهواء انضغط أو توسع؟ bien sûr هنايا الحجم تزايد, le volume il a augmenté. donc هنايا راه عندي l'expansion. donc l'air a subi une expansion. Le troisième exercice, Yasser
A. Trouver au laboratoire de physique 3 liquides. Donc, on a le liquide A, B et C. De même volume. Les 3 liquides, ils ont نفس الحجم اللي هو 100 millilitres. Pour les identifier, Yasser a mesuré la masse de chaque liquide. Et il a trouvé les résultats suivants. شنو دار هاد الشخص؟ خد هاد لي 3 ليكيد، هاد 3 ديال السوائل وقاس لا ماس. قاس ليا لا ماس ديال السائل الاول، ديال السائل الثاني، السائل الثالث، يعني من ان عندهم نفس لو فوليوم. لو فوليوم في ديالهم بثلاثه عندهم لو مال فوليوم، مي لا ماس كتختلف. شنو غادي نديرو؟ كالكولي لا ماس فوليوميك دو شاك ليكيد. غنحسبو لا ماس فوليوم ديال كل سائل. دونك لا ماس فوليوميك عندي دائما نفس العلاقه اللي كنستعمل، غو ايغال ام سور في. غو ديال ا كتساوي ام كتله ديال السائل ا على في ديال السائل ا. غو ديال بي كتساوي ام على في ام ديال بي و في ديال بي حتى هي. غو لا ماس فوليوميك دو سي كتساوي توجور هنايا غادي ناخدو لو فوليوم هو هذا. دونك بعدا نكتبو العلاقه ام سور في ام دو سي سور في سي. الوغ الان غندوزو لابليكاسيون نيميريك. هنا عندي لا ماس دو ا، لا ماس دو ا ها هي، vous voyez لا ماس دو بي ها هي، لا ماس دو سي هي هادي. الوغ ناخد لا ماس دو ا 100 غرام على لو فوليوم دو ا، لو فوليوم ديال جسم ا كما قالوا لنا في البدايه. لو فوليوم عندهم 3 100 مليلتر، 3 بيهم. الوغ هنا 100 مليلتر كتساوي 100 مقسومة على 100 كتعطيني 1. لونيتي ايتيليزي هي غرام بار مليلتر، غرام بار مليلتر. مشيت للسائل الثاني، ام بي هي هادي 79 غرام، 79 غرام على لو فوليوم هو دايما 100 لان السوائل ثلاثة عندهم 100. لو فوليوم ديالهم هو 100 مليلتر. نحسبو 79 قسمة 100 كتعطيني 0.79 غرام على المليلتر. ثم أخيرا ناخدو السائل الثالث، غو سي كتساوي ام سي على في سي. ام سي ها هي 80 غرام، 80 غرام على في سي اللي هي 100 مليلتر. دونك 80 على 100 كتعطيني 0.8 غرام على مليلتر. دونك الكتله الحجميه للسائل الاول هي هذه، الكتله الحجميه للسائل الثاني هي هذه، الكتله الحجميه للسائل الثالث هي هذه. السؤال الثاني identifier chaque liquide en se basant sur le tableau suivant. قال لك غادي تعرف ليا كل سائل، هاد السوائل بثلاثه ا و بي سي كل واحد فيهم غتقول لي الاسم ديالو انطلاقا من هذا الجدول اللي عطاونا هنايا. الجدول اللي عطاونا هنا شنو عطاونا فيه؟ عطاونا لي ليكيد وعطاونا لي ماس فوليوميك ديالهم. باغ اكزومبل لو عطاونا لا ماس فوليوميك ديالو هي 1 غرام بار مليلتر، وهذا الشيء حسبناه حتى في لا كلاس. لويل او الزيت حتى في لا كلاس لقينا لا ماس فوليوميك ديالو هي 0.8 غرام بار مليلتر. وعندي الكول 0.79 غرام بار مليلتر. الوغ شنو غنديرو في هاد لا كيسيون؟ غادي نقارنو هاد لي ماس فوليوميك مع لي ماس فوليوميك اللي حصلنا عليهم. كاسكو فا تروفي بالنسبه للسائل ا، هذا ا وهذا بي وهذا سي. لو ليكيد ا لقينا 1 غرام بار مليلتر، دونك لو ليكيد ا هو هذا. لو ليكيد بي لقينا 0.79، دونك بحال هادي. au liquide C لقينا 0.9 donc هو هذا. donc le liquide A c'est l'eau, le liquide A c'est l'eau. le liquide B c'est l'alcool, alcool. le liquide C c'est l'huile. Et voilà notre contrôle. J'espère que l'explication est claire.